North Pole alias Kutub Utara adalah tempat Sinterklas tinggal. North Pole juga nama sebuah kota di negara bagian Alaska yang ekstra sibuk setiap menjelang Natal. We open them, pull the letters out. Most of them are colored upon, have nice little pictures on them. Karena bernama mirip tempat tinggal Santa, kantor pos setempat kebanjiran surat dari anak-anak se-Amerika yang mengungkapkan permintaan mereka terhadap Sinterklas. They want all the newest and latest, greatest electronics and games. Banyak yang memang meminta hadiah materi, tetapi tidak semua. This year I would like to receive your blessing for me and my family and friends. Thanks for your effort to share happiness to others last year. Please give my love to Miss Claus and reindeer, especially Rudolph. Sincerely, Mankey. Kota berpenduduk 2.200 jiwa ini menamai jalan-jalannya serba Santa. Salah satu pejabat Dewan Kota bahkan mengubah namanya resmi menjadi Santa Claus. I'm really Santa, that's my legal name. I do live in North Pole, Alaska. More than anything else, what I do is advocate for the 2 million children in the United States who are abused, neglected, exploited, abandoned, homeless, institutionalized. Kota lain yang sibuk menjelang Natal adalah Rudolph di negara bagian Wisconsin yang punya nama sama dengan rusa kesayangan Sinterklas. Stamped over 10,000 on Saturday. Kota kecil berpenduduk 439 orang ini menjadi tempat favorit mendapat cap pos untuk kartu dan bingkisan Natal. It's a big year for us. We have been doing this for a long time. Tradisi ini berawal tahun 1945 dan setelah 70 tahun tetap diminati. More cards and more envelopes and see things from collectors all over the world. Dua warga ini bahkan datang langsung dari luar kota. Oh, I thought it would be so exciting to have the Rudolph stamps and then stamped by Rudolph. Bagi sebagian warga, era email, SMS, dan WhatsApp ternyata tidak berarti orang harus meninggalkan saling mengirim ucapan selamat dengan cap khusus. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mensyaratkan komitmen yang semakin besar di masa depan. Number one, this treaty requires all the nations to take an inventory of their emissions. We've never had that before. Number two, they have to monitor these emissions and share that information with the world. It's all subject to standardized measurements and subject to monitoring and verification by experts. Kesepakatan ini tidak mengikat dan setiap 5 tahun negara-negara peserta KTT akan mengkaji kembali pencapaian mereka. Saat ini bahan bakar fosil mencakup 80% sumber tenaga dunia dan bahan bakar terbarukan dinilai belum menjadi alternatif yang terjangkau, khususnya di negara berkembang menurut pakar hukum Jeff Holmstead. But especially in Asia, there is an imperative to bring people out of poverty, to give those people many of the same advantages that we enjoy in our country today, and figuring out how to do that without increasing greenhouse gas emissions is a very challenging thing to do. Jeff menilai sistem batasan dan perdagangan karbon bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Demikian pula dukungan investasi dari sektor swasta sebagaimana ditandatangani oleh Bill Gates dan 28 investor lainnya. We're launching the Breakthrough Energy Coalition. It's a global private investment group that will take risks that allow companies to get innovation out of the lab and into the marketplace. We'll focus on early-stage companies that could scale up to major carbon solutions. Aktivis menilai meski belum sempurna, perjanjian Paris merupakan kemajuan. So this gives us the tools to get started today, get better tomorrow, and keep at it for as long as it takes. Perjanjian ini baru akan ditandatangani pada April mendatang. Debat Partai Demokrat yang ketiga digelar semalam di negara bagian New Hampshire membahas politik luar negeri dan kebijakan ekonomi. Selain menyorot strategi melawan ISIS, ketiga kandidat, mantan ibu negara dan menteri luar negeri Hillary Clinton, senator asal Vermont Bernie Sanders, dan mantan gubernur Maryland Martin O'Malley juga menggunakan ajang debat untuk mengecam sentimen anti-Muslim yang selama ini dilontarkan oleh Donald Trump dan sejumlah kandidat Partai Republik. Dalam debat ini, kandidat unggulan Partai Demokrat Hillary Clinton dan lawan utamanya, senator asal Vermont Bernie Sanders, memusatkan perhatian mereka pada strategi kontra-teror. I have a strategy to combat and defeat ISIS without
getting us involved in another ground war. One that destroys ISIS, but one that does not get us involved in perpetual warfare in the quagmire of the Middle East. Berbeda dengan debat Partai Republik, debat Demokrat lebih ramah pada minoritas. Para kandidat mengecam unggulan Partai Republik Donald Trump yang mengusulkan larangan Muslim masuk ke Amerika Serikat. He is becoming ISIS's best recruiter. They are going to people showing videos of Donald Trump insulting Islam and Muslims in order to recruit more radical jihadists. We need to speak to what unites us as a people: freedom of worship, freedom of religion, freedom of expression. And we should never be convinced to give up those freedoms in exchange for a promise of greater security, especially from someone as untried and as incompetent as Donald Trump. Ketiga kandidat ini juga adu pendapat soal bagaimana mengembangkan layanan kesehatan masyarakat, memperketat aturan kepemilikan senjata, dan mereformasi Wall Street. Ketiganya akan berhadapan di pemilu pendahuluan mulai awal 2016. Pemenangnya akan menjadi nominasi partai, disahkan saat konvensi pada bulan Juli tahun depan, guna menghadapi nominasi Partai Republik pada pemilu presiden November 2016. Demikian laporan tim VOA. Kami ajak Anda kini ke University of Berkeley, California, menjumpai Lisa Gold, pakar etnomusikologi dan pengajar gamelan Bali. Dari tangannya lahir sejumlah pecinta budaya Indonesia dan penerus seni gamelan di Amerika Serikat. Kita simak kisahnya jatuh cinta pada musik Pulau Dewata ini. Seperti penari, tangannya lincah memukul bilah-bilah logam gamelan gender wayang. Tak hanya luas memainkan gamelan Bali, perempuan Amerika bernama Lisa Gold ini juga ahli memainkan gamelan Jawa dan Sunda. Perkenalan Lisa dengan gamelan berawal dari tahun 1974 ketika ia belajar gamelan Sunda di Center for World Music, Berkeley, California. Saya mungkin lebih banyak waktu belajar gamelan Bali, penelitian gamelan Bali. Saya tinggal beberapa tahun di Bali. Tahun 1981, Lisa khusus mempelajari gamelan genderwayang dan kendang di Bali. 92 saya mengadakan riset bagaimana gending-gending genderwayang dipakai dalam wayang dan juga gending sama dipakai dalam upacara tanpa wayang. Melalui risetnya tersebut, Lisa memperoleh gelar doktor dari University of California, Berkeley. Kini ia mengajar kelas etnomusikologi di universitas yang sama mengenai musik Asia Tenggara dengan penekanan pada gamelan Bali dan Jawa. I'm a drummer and I've been studying jazz drums for a while, and as soon as I heard this music I was like, oh yeah, this is for me, because it's all about cyclical patterns and cyclical rhythms interacting, and all the key moments are the interaction between those cycles. And it was just like, wow, I can't believe there's a whole culture that thinks in this pattern, in this way. Nampaknya dari tangan Lisa akan semakin banyak anak Amerika yang jatuh cinta dengan gamelan. University of California, Berkeley, VOA.